ડાંગ જિલ્લાના આહવા પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 એએસઆઈ અમૃતદાદા અને ઇન્દ્રિશદાદા તરીકે ફરજ બજાવતા ગ્રામ રક્ષક દળના જવાનો ઉપર કરતા જુલ્મો. સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ ડાંગ જિલ્લાના આહવા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા એએસઆઈ અમૃતદાદા તેમજ ઇન્દ્રિશદાદા નાઓ જીઆરડીના કર્મચારીઓને હાજરી બાબતે ચેન કેન પ્રકારે ગાળાગાળી કરી હાજરી પુરાવા બાબતે અપશબ્દનો પ્રયોગ જુલમ ગુજારતા હોવાનો આક્ષેપ સામે આવ્યો. જેઓએ ઉચ્ચ અધિકારીઓને રજૂઆત કરવામાં આવે તો આ 2 કર્મચારીઓને ખાતાકીય શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવા રજૂઆત કરવામાં આવે છે. जय हिंद जय भारत. तो मैं आज नौकरी लाना तो 10 मिनिट लेट हुई गया. तो इद्रिश दादा ने मला दवाड़ी दीदा तो मैं निंगी भी आना कहीं नहीं मला पॉइंट वर एटले सिग्नेचर नहीं करती तो सिग्नेचर वगैरह तो पासा पगार नहीं हो अपने सही नहीं करना एटले मैं निंगी आना और मला थोड़ा गाड भी बोलना से रीते तो मैं काय सांगा का साहेब फक्त सिग्नेचर करी दे तो सिग्नेचर करी ज नहीं देती निशा. मैं 10 मिनिट फक्त लेट हुई अमरा गाड़ी प्रॉब्लेम हाँ बेस चाल नहीं अने आम्हाला लांबा रूट भी पड़े इस रीते 10 मिनिट खाड़ी लेट पूर्णा में तो साहेब मानी ला नहीं एटले मैं नहीं गया ना घर. काय नहीं साहेब आम्ही नोकरी करून आम्हाला शौक नहीं था. आम्ही एक गरीब घर थी म्हणून आणि आम्हाला खूप जरुरी होती नोकरी पण आता तुम्ही इसा 5 का 10 मिनिट भी नहीं चालवा तो आता काय करू आम्हाला तर दूरहून येवला 15 ते 20 किलोमीटरहून दूरहून येणार आम्ही लेट होई जाय म्हणून तर होणार नहीं એટલે મારી નોકરી सोडा हा. आज मला तुम्ही दवाडी दिनास तर काही नाही मला गाड बी बोलनास तरी काही नाही साहेब पण भगवान वरून हे रह खरा ना खोटा हुए हो એટલે किसा नहीं पण कुणानी बी परिस्थिती समजूला का दूरहून येवला हा गाडीवर आमना रोड बो साकडा हा એટલે એમાં તે મોટલા વાહન બી કિસ્સા નહીં સાહેબ હરેક ના પરિવાર તેના બી વિચારલા પડે છે. 10 મિનિટ લેટ માટે તું આમના 300 નો જે પૈસા દેતા હવા मला 350 रुपये का 330 रुपये देता हवा ते आमना जाता राहणार मला बराबर. तर ईशानी साहेब करूला अखेसी परिस्थिती समजूला कदाच तुम्ही वासदालाहून येता हवा इद्रिश दादा आपला जमादार एएसआई साहेब तुम्हाला माझी खास विनंती करा हा ईशानी रह साहेब तुम्ही बी गाडीમાં કારમાં એસી તો કઠ ટ્રાફિક રહે તો તઠ તુલા જાક ભાઈ ઊભા રહેલા પડી સાહેબ એટલે એ ખોટી ગોઠા હા સાહેબ માં હોડા सांगीश न वीरमा हा અને તુના રેકોર્ડિંગ બી માં એમાં ગ્રુપમાં ટાકા હા જેથી કરીને બધા સાલા ખબર પડે કા માં કોણ ખરા અને કોણ ખોટા હા એટલે માં તો ખોટા જ હાઉ જો કે કાકા માં લેટ આના અને दूसरा હતા પહેલા तुम्ही सिग्नेचर કરી દીનાસ માને देखत मा हेरनेल बी तथून ते सिग्नेचर करीश ना પહેલા કરનાસ ना मा ना એટલે તું मला डायरेक्ट बोलू लागी लगना साहेब. तर ईशा नहीं मला खबर हा तूने मनमा माने लीधे काही हवा तती तूने मनमा काय हाती तर मा जाणा नहीं पण मा एक खोट तुम्हाला झगडोला बी लगना એટલે ईशा नहीं रह साहेब मैं तुला पक्का विनती करना पण तुम्हाला ऐकशीला नहीं तर काही नहीं तूने लीधे आज मा नोकरी सोडा हा माना पोसा आम्हाला घर संसार किसा करी आम्ही पोहोचून ती साहेब आम्हाला खबर आहात कने परिस्थितीपासून आम्ही घेऊन ते आम्हाला खबर आहात साहेब तुम्हाला नाही खबर पड पण उपरवाळा अख्खा हे रह मा खोटा करना हा तर मला खोटा होईल ना मा बेस करना हा तर एकच वरिष्ठ मला भगवान प्रथो तरी काहीतरी करी लिशा. जोहार जय आदिवासी जय हिंद जय भारत.